এদিকে সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে আজ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রোহিঙ্গাদের ঢোকানোর জন্যই বিএসএফকে রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বারবার অনুরোধ করেছেন, অন্তত 5 বার অনুরোধ করা হয়েছে রাজ্য সরকারকে জমি দিতে, কিন্তু বিএসএফকে রাজ্য সরকার কিছুতেই জমি দিচ্ছে না। অধিকাংশ নয়, 100%। অধিকাংশ নয়, 100% বাংলাদেশ সন্নিহিত সীমান্তগুলি ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসামে ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া বা সীমান্ত সুরক্ষা সুনিশ্চিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ হয়নি। এটা বহু চর্চিত বিষয়। মাঝে মাঝেই যখন সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্ন আসেন, তৃণমূল নেত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তার পার্ষদরা একযোগে কখনো লোকসভায়, কখনো বিধানসভায়, কখনো হাটে বাজারে রাস্তায় সমাবেশে বিএসএফ কে আক্রমণ করেন। প্রয়োজনীয় জমি প্রোভাইড করতে হয় স্টেট গভর্নমেন্টকে, কারণ আমাদের এই যে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, এটা কিন্তু সেই ব্রিটিশ আমলে তৈরি করা 1894 সালের সেকশন 4 ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট। এটাতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো রোল নেই। মূলত আগে কালেক্টরেট বলা হতো, এখন জেলা শাসকদের হাতেই এই জমি অধিগ্রহণের সম্পূর্ণ আইন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে পারে। তারা ল্যান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো স্থানীয় স্তরে তার যদি কোনো ইস্যু থাকে, শর্ত থাকে, সেগুলো সমাধান করতে পারে, কিন্তু ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের নোটিফিকেশন ডিএমদের করতে হবে। সেকশন 4 এ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন তাদেরই করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন শুধু নয়, গতকাল দিল্লি পুলিশের সঙ্গেও চূড়ান্ত সংঘাতের পথে হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল তাকে রণংদেহী মেজাজে দেখা গিয়েছে। নিউ বঙ্গভবন, ওল্ড বঙ্গভবন থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে গেস্ট হাউস রয়েছে, সরকারি গেস্ট হাউস, সেখানে দিল্লি পুলিশের তৎপরতা গিয়ে তুঙ্গেও পৌঁছয় চাপানুতোর। এক ভবন থেকে আরেক ভবনে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा हो? भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, ब्रदर व्हाट हैपेंड? Why you people are here? You cannot prostate my Bongo Bhavan to our property. What happened? क्यों? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा हो? भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, ब्रदर व्हाट हैपेंड? Why you people are here? You cannot prostate my Bongo Bhavan to our property. What happened? সকাল থেকে বঙ্গভবন এবং আমাদের দুটো বঙ্গভবনে সেন্ট্রাল পুলিশ, দিল্লি পুলিশ দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছে। দেখছে ঘরে ঘরে খুঁজে কে কে এসছে। এটা ওরা করতে পারে না। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है। बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है। पूरा पास भर्ती करके ले आए। देखो, आप पुलिस को दिखाइए, हमको माल दिखाइए, आप पुलिस को दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर में घुमाइए। दीदी सुरक्षा के लिए पुलिस कर रही है। कोई सुरक्षा ये क्या कोई तरीका है? मालूम दिखते हैं सरकारी एजेंसी जो भी हो, पुलिस में आपको यहाँ जो है ना लगा हुआ, आप नहीं, नाम मत नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बताना। आपको नहीं दिखता है, मत कीजिए फिर आप नाम। मैं आपसे थोड़ी बात कर रही थी, मैं पूछ रही हूँ, एक गेट के सामने गाड़ी रखना जुल्म है, क्योंकि जो कानून है गाड़ी रखने का, गेट से 30, हम भी गाड़ी चलाते हैं, 30 फीट दूर
कोई अगर चौराहा आया, गेट आया, 30 फीट दूर गाड़ी रखते हैं। सरकारी जमीन पे खड़े हुए हैं, आपके घर में नहीं खड़े नहीं नहीं, मेरे घर, ये मेरा घर है। हाँ, आपका घर है ना? हाँ, हाँ, तो तो मेरे आपके घर का गेट में आप गाड़ी क्यों लगा? पहले गाड़ी हटाइए। मैं कमिश्नर को फोन करूंगी, क्योंकि आप क्यों गाड़ी यहाँ लगा के ये लोग को बाहर जाने से रोक रहे हैं? क्यों? ये लोग हमारे साथ अभी बाहर जाएंगे। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।